तो समस्त पिला को पुणी थे गोटे स्वागत जनाऊँ गोटे नुआ भिड नहीं आसी पे देखा जे नवम श्रेणी जितक सब छात्र छात्री अच्छा निश्चित रूप से पिला सांगसाथी कि भाई भौणी मानक जनईदेव जोटा कि एमआईएल पेपर पे जोटा कि प्रथम पेपर वार्षिक परीक्षार नहीं आसी समस्त सब्जेक्ट पे प्रश्न उत्तर दुई जाए समस्ते देखिए बर्तमान तो समस्ते अलरेडी देखिपाच एक नंबर प्रश्न मुझे नहीं आसी समस्त प्रश्न उत्तर दुई जाए जोटा कि अति सहज परीक्षा समस्ते लिखिपार फुल मार्क 50 रु 50 सब्जेक्ट आउ पे 50 रु 50 ऑब्जेक्टिव समस्त कहीदेवी समस्ते मार्क फुल आनिबो जेपरी देखि पाउछ ना क्वेश्चन आसीरी समस्ते समस्ते भलो भाव लिखि नबो नोट कर नबो सांग माने जान नथिले शेयर कर नबो वर्तमान आसी जिबा एक नंबर क्वेश्चन कोन पचार देछि मध्य कहीदेवी समस्ते आसी जिबा क्वेश्चन को पिला माने एक नंबर क्वेश्चन प्राय पिला माने 100 शब्द रे उत्तर लिखिबा 5 मार्किया प्रश्न पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन दा जोडा कि कार्य साधन पई पिला माने शक्ति और ज्ञान उभयर प्रयोजन पठित पद्य कण प्रबंध अवलंबन प्रतिपादन कर किंबार हेले पळे आसी देख जातीय जीवन विकास निमित्त केउ गुण गुड़िक आवश्यकता रही दृष्टांत सहित आम आलोचना करवा तो यहाँ पिला 5 मार्क मु कौन पिलार टाइम वेस्ट न करी कहीं उत्तर तार मु मेंशन कर समस्त अति सहज जेपरी जल्दी जल्दी आम कभर करवा निश्चित रूप से समय जेहेतु आम पाखे कम अच्छी पे तो समस्त एटा नोट कर नब जोटा कि सब्जेक्ट पेपर टी कौन पिला जेपरी असुविधा हेनी निश्चित रूप से नोट कर समस्ते भल भाव में पढ़ीदब समस्ते तो यहाँ मुझे जातीय जीवन लंग क्वेश्चन टी लिखि नहीं पे जेपरी जातीय जीवन पद्यांशड़ी जोटा कि मधुसूदन दासंकर जातीय जीवन विकास पाई विभिन्न प्रकार उद्योग से वर्णना करिसंते आउ कोन ना जातीय जीवन पिला माने हेउची हमर समस्तଙ୍କର आवश्यकता कारण जातीय जीवन बजाय रखिले आम निजर जातिर टेक रखिबा सहित पिला माने निज मध्य विजय पथरे अग्रसर हो पारिबो तो एथि कवि मधुसूदन दास एठारे अनेक प्रकार उदाहरण मध्य दे कहिसंते तो एटा लिखि नब समस्ते मु देखे दउची समस्त को 5 मार्क फुल पिला माने 5 रु 5 कोनोसी मध्य पिलार जेपरी मार्क न कटिबो बुझी पारला ना एति लिखि नब समस्ते पूरा डिटेल मु लिखि नेची तो आशा करछि जो माने एबे जाय जानि नाथि मध्य शेयर करी से मानु मध्य जणे दबो से मानकर हले पिला माने फुल मार्क टोटाली 5 रु 5 मार्क आनी पारिबे से माने सब्जेक्ट पेपर डी 50 रु 50 आमे स्कोर करिया जिपरी टार्गेट ख नंबर क्वेश्चन ख नंबर आसला हरी पिला माने नारी जुगे जुगे प्रेरणा दायिनी उक्तिटुकु कण पठित कविता अनुसरण रे प्रमाण कर किंबा अछि प्रकृति मध्यरे जीवन शक्ति संचार करिवार दिव्य चिंता भक्त कविंकर एक मर्माही अवदान तो पद्म कविताटी अनुसरण रे एहा सत्यता कण परि बा प्रतिपादन कर एढाल पिला माने 5 मार्किया क्वेश्चन डा वर्तमान मु लिखि नै जोडा कि कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा लिखित पाइक बंधुर उद्बोधन कवितार अंश गोटे निश्चित रूप से ख नंबर समस्त 5 रु 5 मार्क पिला माने लिखि नै समस्ते नोट करनब अति सहज रे क्वेश्चन गुडी तार उत्तर मध्य मु लिखि नै कोनोसी मध्य पिला को किछि हेले असुविधा हो नथुवा आशा करछि पिला माने नोट करनियो संपूर्ण रूप क्वेश्चन तार उत्तर मध्य लिखि नै देखि पाउछ एडा तो एडा नोट करनो समस्ते पीडीएफ जो माने चाहउचंती आसी कि समस्ते टेलीग्राम रे जॉइन हे जिवो सेठी संपूर्ण पीडीएफ 6 ठारू 10 श्रेणी जेतिक वार्षिक परीक्षार प्रश्न सहित उत्तर पीडीएफ पाई जिवे वर्तमान चाहिले मध्य कोनोसी भाई किबा भौणी मानकु शेयर करनबो काहे कि 6 ठारू 10 समस्त पेपर गुडी को मिली जिवो चैनल रे वार्षिक रो परवर्ती प्रश्न तो पिला माने आसी हिरेडा सप्रसंग सरलार्थ लिखिया बोली कहिछि से 2 मार्किया जो बा 2 मार्कर क्वेश्चन डा 2 नंबर रो क नंबर को पळे आसिले पिला माने सेही कारण रो विवाहित पुअर नाम भर्ता बा कोन दे देछि निश्चित रूप रे भर्ता एवं पिला माने किंबा अफल पेश कोन अफल पेशपु बंधु प्रकृत बंधु पिला माने देखो एडार अर्थ हमें बुझी कि एडा मेंशन करिया पई निश्चित रूप से मु ऑलरेडी समस्त उत्तर मेंशन कर देछि लिखिकी आनी छेरी समस्त एडी लिखि नबो सठिक रूप से पूरा 5 रु 5 मार्क पाइबो लिखिनियो समस्ते तो सेही डैश डैश जोड़ा कि डॉट 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 कोन भर्ता पिला माने प्रथम डी मु लिखि नेछि तो सप्रंसित कोन पद्यांशडी हमर एडा पठित साहित्य बहिर पिला माने बामनर हात और आकाशर चंद्रर जोड़ा कि हमर निश्चित रूप से अच्छी पिला माने कोन कि अंशडी हमर पिला माने गद्यांशडी अछि सेटा हमर आसीजी बोली कहि परिबा बुझी परलो तो एठारे लेखक पिला माने
ଗୋଦାବରୀ ସହ କଣ ମିଶ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖକ। ତ କଣ ନା ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନାରୀକୁ ଯେପରି ଘର ସଂସାର କରିବାର ଘରର କାମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିବାହିତ ଝିଅର ନାମ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଭାର୍ଯ୍ୟା। କଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ପରିବାର ଯୋଉଟା କି କୋଇଲାକୁ ବା ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ, ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜରେ ବା ଅତି ସହଜରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣକ ସେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବି। 5 ମାର୍କିଆର 5ରୁ 5 ମାର୍କ ଆଣିପାରିବା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲେଖିବ, ମେନସନ ବହୁତ ବଢିଆ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ମାର୍କିଆ ସପ୍ରସଙ୍ଗର ସରଳାର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପୁତ ପୟୋଧି ଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ କଣ ଶୁଭ କଣ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, କିମ୍ବା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ କଣ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ଏଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ତୁମର ଏଇଟା ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଆସିଛି। ତ ଅଭ୍ୟାସଲି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଲେଖିବ, ଉତ୍ତରକୁ ଆସିଯିବା। ତାପରେ ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କଣ କରିବ ନୋଟ କରିବ। ଦେଖ ପୁତ ଡଟ 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 ତୀରା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖି ନେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳନୀ ଜନନୀ କବିତାରୁ ପିଲାମାନେ ଆନିତ ଏବଂ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳନ ଜନନୀକୁ ଏଇଟା କଣ କରାଯାଇଛି ନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମର ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏଠାରେ ଲେଖକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଲଳିତ ଏବଂ ସାରମୟର ଶରୀରର ଗଠନ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆହୁରି ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ମେନସନ କରିନେଇଛି ଉତ୍ତର, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନୋଟ କରିବ। 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରି ଜଣେଇଦବ ପିଲାମାନେ। ଆସିଯିବା ନେକ୍ସଟ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବରର, ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବ 200 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ। 200 ଶବ୍ଦ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ 10 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହେଲା କି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, ଯୋଉଟା କି ସବଜେକ୍ଟିଭ ପେପର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିବ। କ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଖ ନମ୍ବର ଆସିଲା ହାରି ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ, ଗ ନମ୍ବର ଆସିଲା ହାରି ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, କଣ କଣ ଲେଖିବ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଦେଇଛି, କଣ କଣ କିପରି ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଦେଇଛି। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆସୁନି ମୁଁ ଲେଖି ନେଇଛି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ। ଉପକ୍ରମ କଣ ଫାଷ୍ଟିକି ଲେଖି ନେଇଛି, ଆମ ପରିବେଶ ଯୋଉଟା କି ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଲେଖା ନେଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି। ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ ଲେଖି ନବ। ତ କଣ ଦେଇଛି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ତା ସହିତ ଆମ ପରିବେଶ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଗଛଲତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଯେପରିକି ପରିବେଶ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନ ଧାରଣାର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସମ୍ପଦ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଦିନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଜଳ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଆମର ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆମର ଦାୟୀ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅତି ସହଜରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏଇଟା 10 ମାର୍କିଆଟା, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅତି କମରେ ପିଲାମାନେ 8ରୁ 9 ମାର୍କରୁ କମ କିଏ ହେଲେ ଆଣିବନି ଯେପରି, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାପରେ ଆସିଯିବା ନେକ୍ସଟ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବା ହେଲା କି ରଚନାଟି ଆକା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରବନ୍ଧ ସେସନର ଆଉ ଏତିକ ରହିଯାଇଥିଲା, ଏତିକ ବି ନୋଟ କରିନିଅ ସହଜରେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିନିଅ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଲେଖିନିଅ, କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟି ପଜ କରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିନିଅ, ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିନିଅ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ। ଆସିଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ହେଲା କି, ଏଇଟା 7ରୁ 8 ମାର୍କ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୋଟ କରି ଲେଖିନବ। ନିଶ୍ଚିତ 10ରୁ 10 ମାର୍କ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ ନିଜର ପ୍ରବନ୍ଧ ବହି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ, ଯୋଉଟା କି ଅତି ସହଜରେ